أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم لیسن 6 آف سورہ القلم نمبر 42 to 47 کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، فرسٹ ٹائم ریسائٹنگ دس، اس کے بعد تجوید اینڈ ٹرانسلیشن کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Let's look into the tajweed rulings. Ayah number 42. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم نہیں يوم يكشف يك کاف پر حمز يكشف عن ساق عن عین صحیح سے پڑھیں، نون ساکن پر اخفا ہوگا. عن ساق ساق قاف ہے، اوکے، ساخن نہیں پڑھیں گے. ساق ویدعون، یہ ساق ورڈ شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، میں بھی ان سورہ قیامہ ہے نا. والتفت الساق بالساق، رائٹ، آئی ہوپ یو ریممبر دیٹ. جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، جب موت کا منظر بیان کیا جا رہا تھا، وقیل من راق، وہاں پر، رائٹ. تو یہی ورڈ ہے ساق ویدعون. ساق یہاں پر ادغام کریں، ویدعون، ید دال پر قلقلہ، یدعون عین ہے، حمزہ نہیں. دعوت دینا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دے گا سجدے کی طرف. یدعون پکارنا، ویدعون عین سے ہے. الی السجود، لام کو یہاں کنیکٹ کریں گے. ایکچوئل میں یہاں پر الف مقصورہ ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، لیکن التقاء ساکنین کی وجہ سے مد کینسل ہو رہا ہے. الی السجود، سجودی سجود یہاں پر اسٹریچ کرنا ہوگا. الی السجود فلا لام کو 2 حرکہ. یستطیعون، یہ تا کو لائٹ پڑھیں گے، اس تو کو بھاری. استطاعت کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی ورڈ ہے. یہ تو کو ضرور ہے بھی، ورنہ میننگ چینج ہو جائے گی. یستطیعون، عین بھی یہاں ضروری ہے، تو اس کو 4 کاؤنٹ ہم اسٹریچ کریں گے. یہاں پر بھی ساری آیتیں مد العارض للسکون سینڈ ہو رہی ہیں. دیٹ از وی کین اسٹریچ اٹ فار 2 کاؤنٹ، 4 کاؤنٹ اور 6 کاؤنٹ. ہم اس کو 4 حرکہ رکھ کے اسٹاپ کریں گے. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. خاشعة، خاشعہ یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں نا خشوع ہونا. خاشعہ، دیکھیں خواہ ہیوی رکھیں، خا نہیں پڑھیں گے، خواہ ہیوی 2 حرکہ اسٹریچ. خاشعہ، اس کو اکثر دیکھتے ہیں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا کے ساتھ. خاشیہ یا نہیں ہے، خاشعہ عین سے، اوکے. خاشعتن، تنوین کے بعد حمزہ تو صرف اظہار. خاشعتن ابصارهم، اب قلقلہ، صا بھاری کریں، 2 حرکہ اسٹریچ بھی. ابصارهم، را بھاری. ابصارهم ترهقهم، تر ساکن ہیوی. ترهق قاف ہے یہاں، خا نہیں پڑھیں گے، خا دیکھیں یہاں ہے خا، یہ ہے قو نرمی کی آواز آتی ہے. ترهقهم، یہ ہم میں میم ساکن اور یہ ہم میں، دونوں میں میم ساکن، صرف اظہار، ایکسٹرا غنہ نہیں ہوگا. ترهقهم ذلہ، ذال ہے.
یہ ہم ذلت کہتے ہیں، زا سے نہیں ہے، یہ ذال ہے تو اس کو ذلہ پڑھیں گے. اوکے، ذلہ. تائے مربوطہ پر جب اسٹاپ کریں گے تو وہ ہا میں کنورٹ کریں گے، دا راؤنڈ ہا. اوکے، جو ہا اقص الحلق سے ہوتا ہے اس سے پڑھی ذلہ ایسے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا وقد قاق وخد نہیں وقد دال قلقلة كانوا دونوں کو دو کاؤنٹ كانوا يدعون يد دال قلقلة يدعون عين ہے يدعون إلى السجود same thing إلى السجود وهم سالمون وهم ہا کو إلى السجود وهم ہا کو صحیح سے ادا کریں وهم ہا پست آواز سے وهم سالمون سالمون سالم سے ہے تو اس کو کریکٹلی پروناؤنس کریں گے سین کو لائٹ رکھتے ہوئے سالمون اسٹریچ کر کے اس کو 4 حرکہ ہم نے اسٹاپ کرنا ہے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني زا سے نہیں، یہ بھی دیکھیں ذال سے ہے. فذرنی را ساکن بھاری، فذرنی نون دو حرکہ، ومن یکذب ادغام ہوگا 2 کاؤنٹ غنہ، ومن یکذب کذی زا نہیں ہوتا یہاں پر بھی زال، بہت سارے زال آئے ہیں یہاں پر، میک شور کریں ان کو صحیح سے ادا کریں، زا نہیں پڑھیں گے. ومن یکذب بہذا الحدیث بہذا یہ جو زال ہے اس میں بھی زا کی آواز نہیں آئے گی. بہذا الف مد نہیں پڑھا جائے گا. بہذا الحدیث شارپ ہوگا حدیث. اور یہ جو سا ہے اس کو وداؤٹ اینی وسلنگ ساؤنڈ کے، جہاں سے زال آپ پڑھتے ہیں وہیں سے سا بھی پڑھتے ہیں. ڈفرینس کیا ہے کہ زال میں ہمس نہیں ہوتا، سانس باہر نہیں آتی، سا میں آتی ہے حدیث س. اوکے اس طرح. اور یہ ہا کو شارپ رکھیں گے حدیث، قرآن کو یہاں حدیث کہا گیا ہے یعنی اس کلام کو حدیث. اوکے اسٹاپنگ میں 4 حرکہ کھینچیں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم سنستد دال پر قلقلہ سنستدرجهم را کسرہ لائٹ سنستدرجهم کہیں پر بھی مد نہیں ہے یہاں پر. اوکے تو ڈونٹ اسٹریچ اینی آف اٹ. سنستد دال پر قلقلہ سنستدرجهم میم اور میم ادغام کریں، ادغام المثلین ادغام الشفوی 2 حرکہ غنہ. سنستدرجهم من صرف اظہار، حیثو نہیں حیثو یہ ایسے ہو جائے گا نا، حیثو بن جائے گا، سین بن جائے گا جو بالکل رانگ ہے، رانگ ورڈ ہے نا. یہ دیکھیں کمپلیٹ ڈفرینٹ ہے. حیثو ڈونٹ چینج دا میننگ. من حیث لا یعلمون لام 2 حرکہ یعلمون عین صحیح سے ادا کریں گے یعلمون 4 حرکہ کھینچ کے اسٹاپ کریں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي اس کو مرج نہ کریں، واملی ایسے نہ پڑھیں. وأملي it should sound correct. وأملي 2 حرکہ لهم میم ساکن اظہار کے ساتھ. یہاں پر سٹاپ کریں، میننگ بہتر ہوگا ہے نا. انہیں چھوڑ دیں مجھ پر، دیکھیں ایسا، اور انہیں مجھ پر چھوڑ دیں. ان کیدی متین بے شک میرا ارادہ بہت مضبوط ہے. سو اف یو اسٹاپ اٹ ان دس وے یہ بہت بہتر میننگ دے گا. واملی لہم وقف ہے، جب وقف آتا ہے تو اس کی میننگ یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. وقف المطلق بیٹر میننگ، دیر از نو گرامیٹیکل کنیکشن. واملی لہم ان کیدی متین. ان نون مشدد 2 حرکہ غنہ، کیدی ایک ہی حرکہ اسٹریچنگ ہوگی. اوکے انا نہیں پڑھیں گے. اوکے ان بس اتنا ہی. ان صرف بے شک ہوتا ہے، کھینچیں گے اس کو تو بے شک ہم ہو جائے گا. ان قیدی قیدی نہیں ہوگا، قیدی متین ورڈ ہے بیوٹیفل، دا نیم آف اللہ ہے نا. سبحان اللہ اسماء الحسنہ میں آتا ہے. متین کھینچ کر سٹاپ کریں. وَأُمْلِي لَهُمْ
إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم ميم ساكن صرف إظهار، أم खींचे नहीं, أम तस्अलुहुम, तस्अलुहुम सवाल करने से आ रहा है कि आप उनसे अजर लेते हो, है ना. अम तस्अलुहुम, सही से हमजा तसलु ना पढ़ें, तस्अलुहुम इजहार मीम पर, अजरन, अजरन जीम कलकला के साथ, रॉ भारी होगा, इख्फा करें, अजरन फहुम, ऐसे अजरन फहुम, मीम यहाँ पर गुन्ना के बाद मीम है तो गुन्ना करेंगे, इदगाम शिफवी, फ़हुम मिम, यहाँ पर भी गुन्ना, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, फ़हुम मिम मग़रमिन, मग़रमिन मैंने कहा टैक्स को कहते हैं ना, मग़र रा भारी, मग़, इसको मग ना पढ़े, मग़र मग़र, गैन की आवाज़ थोड़ी फ्लो होगी, और रखावा का हर्फ है थोड़ा सा फ्लो, मग़ ऐसे ना पढ़े, मग़रमिम, यहाँ पर भी गुन्ना. सो देयर आर 3 गुन्नास हियर, अजर 4 गुन्नास, राइट. अम तस्अलुहुम अजरन, यहाँ एक गुन्ना टू काउंट, फ़हुम मिम मग़रमिम, राइट. सो देयर आर लाइक गुन्ना फॉर 4 टाइम्स. तो इसको सही से 2 हर्फ का गुन्ना करें. मग़रमिम मुस्क़लून, वर्ड सक़ला से है जो भारी को कहते हैं, है ना. सक़ला यानी वज़नी, मुस्क़लून तो ये सीन से पढ़ेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी. सक़ल होता है, मुस्क़लून, सा टिप ऑफ द टंग बाहर निकालेंगे, मुस्क़लून ऐसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है. अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिम मुस्क़लून. अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून. अम मीम साकिन इज़हार करें, इंदहुम, इंदा आइन से है, ओके. इसको हम इंदा नहीं पढ़ेंगे, इंदा इख्फा करें, इंदहुम है लेकिन दम्मा ऐड किया गया है इल्तिक़ा साकिनैन की वजह से. अम इंदहुमुल ग़ैब, गैबू नहीं होगा, गा के जैसा ना पढ़ें, और इसको गई लाइट भी ना करें, लिटिल हैवीनेस शुड बी देयर. अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून, फ़हुम मीम साकिन सिर्फ इज़हार, यक्तुबून काफ पर हम्स करेंगे और स्ट्रेचिंग करके 4 हरका स्टॉप करेंगे. अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून. अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट लेसन बहुत ही खूबसूरत है और हमारा लास्ट लेसन होगा इंशाअल्लाह. तो वहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल लेसन है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी चीज़ों का जवाब देता है कि जितना भी ये सताएं, जितना भी आपके साथ बुरा करें या नबी, आप सब्र करें, है ना. और वहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र होता है किस तरह उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की, कौम को छोड़कर वो चले गए थे, है ना. और मछली के पेट में फिर वो चले गए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ किया क्योंकि उन्होंने दुआ भी मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो बहुत खूबसूरत दुआ है ना. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका भी जिक्र यहाँ करता है. तो नेक्स्ट लेसन हमारा लास्ट लेसन होगा ब्यूटीफुल लेसन के साथ कि वहाँ पर हम सीखेंगे कि तबलीग के अंदर सब्र की ज़रूरत होती है ना. तो जो भी आपके हों, घर में हों, आसपास हों, जितनी भी वो बुराइयाँ कर रहे हों, उन्हें एक रिमाइंडर की बस ज़रूरत होती है, एक आयत की बस ज़रूरत होती है उन्हें अल्लाह के करीब करने के लिए. तो आप हार ना मानें, जब भी मौका मिले बहुत ही अहसन तरीक़े से कोशिश करें कि उन्हें आप तबलीग करें, है ना. इस तरह के पर्सन हमें हर जगह मिल जाते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, कलीग्स हो, नेबर्स में हो, रिश्तेदार में हो, अपने घर में ही क्यों ना हो. मेक श्योर करें कि हुस्न अखलाक के साथ आप उनको दीन की तरफ बुलाएं, सब्र के साथ, क्योंकि हिदायत तो आखिर अल्लाह के हाथ में है. आपने बस बुलाना है, इसके बाद आपने दुआ करनी है ना. पहले हम कोशिश करें कि अपने आप को सही कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, फिर लोगों को भी इस जन्नत की दावत दें. आमीन. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसकी तौफीक दे. अब इसको रिसाइट करेंगे, रिसाइट विद मी इंशाअल्लाह. जी अल्लाह ताला बस हमें चुन ले, यही ज़रूरी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी तरह हमें इस दीन के काम के लिए चुन ले, कुरान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, अमल करने के लिए चुन ले. बिकॉज सिर्फ चोज़न पर्सन्स ये होते हैं जो अल्लाह के इस कलाम को चुन लेते हैं, राइट. जिसको अल्लाह ने चुन लिया है वही इस कुरान के करीब होता है, अल्लाह के कलाम के करीब होता है, उसके दीन के काम में आगे बढ़ता है. तो अल्लाह हमें इन लोगों में से करे, आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. तो रिसाइट करेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इलस सुजूद फला यस्ततीऊन. ख़ाशिअतन अबसारुहुम तर्हक़ुहुम ज़िल्लह
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Alhamdulillah, let's close the meeting. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.